Wel gáil mór an taing is son bhríondainn a noch ag do haighéin as a Baleshare agus áwach a bhí seo. A bun go bec íse go méann siach do héin agus do héalach agus do scíide far an thugad tú. Aye. Drukug mi an Glasgow as a bblion nuke diak lechet agus céad as a giplin agus ceir lá diak Yersen agus misschien goed mens maar waard zeggen hier toch kwaliteit kan bij aan de Glasgow had ik waar trouw dat ze deel hakken die is verder en ik hem den zinnen naar mij stelen naar zaken agus agus ruku gedrúdaken as a hospital animal sin an Glasgow Rotten Row agus ach you na mi gahe se sin agus choromi ag gaultach tullig goromi man sin hun 3 diak blian a ús na ceir diak blian a ús agus agus chamig an bhúnsáil diach an Stòras seo as a Bayhead as bblion nuachtaí diach lechet san nuach agus bheit sin as a giplin deoig an scoil tidlich as doi lein sure na kask agus haisem lach am an skol kun sin hiet eiche chusin sechat as a daúraken an bungalow hat tarsin mun se agus ha me suúin gorá men waar gomóre kritis as zat waarschijnlijk an mé on imprik den o imprik na bo glose tai na dachi va agus sé imprik loon to ma yes kan er alvataken as a show san am se kan an tiloon hajin arige versint katis agus nuor san va neach ticker sig aken se eidik am sig eidik alles in Spaan den var agus a solas bei agus va grundariken teacher akem as na hiet kan dat blianiken agus ach se vain hiet trus ham an skol agus en oor san na houdige stjor sin hannig teacher og úr is tindran driach og kun sé sin Aisa ní kilup pernre agus o horsti aisa jum kleva agus agus a kynnum gaim na nolik rinni tret búr mar gannig maat yin agus horstendin agus an oorsan na jolla vaisa ag tidig an hauri vi sen an vi sen han mi kitchen na hannig
waren 3 ficher den is stoi agus hannig neach tikisk a pala lunus mis ma klúre vain agus a kynnum va maður akar og kannars de vid folles an skide lunus kenne pra i vain agus vaisaken davliana agus a charo Gaelic-ite, charo fiús Gaelic-ite. Så mis munhain charo sen cosárit de olk de skide lunus sat neach tikkes go chudemach gynna hilen yn ec naim va sen ec nach rá Gaelic. Wel va Gaelic na húsbal mór is as a tikkes gakin agus ach okiu va akatek na hamlen sendi gebit konjak tikkes gavar kujukot jemut den grotlish agus ach nuorsan na de yelav is hannik teacher og uken var sen an nu torsach na bliana skolig sen aket nu kietiek 3 fiket saga agus sen morak ni kanich en den me vecka joge pausig agus weise umsach maasva agus va volle maken is knianig feine davliene va en jachtekes gaken lunus agus a kynnum morak versenach se morak an henni slonige bara santiacha klata hillere vai agus agus so hu kisse jorst forlemaken kultur agus a kynjakam die kiezen en baas, gro leve gakken wel leve akamstek person de gro tablian tedig nusakam en dan han ik en Baleshare agus ach han ik vooral maar geduurlijk als het kal kleine jorst joit vorak tinjan skol agus den I fem år sen det skol is fat. Kun je goede skol as Baleshare dan? Mis munjachen kan film mi kad tro sig så ham sinjachen kan an nuktiet diek misschien an nuktiet diek torsken zeggen men kan 1973 ja goed in je careless zijn. Was een gebied in de Jew, ik wil tor Scotch en doen de nieuws. Waar daar je lummelaan Scotch nodig is. De Jew kan je aan nog een school de nieuws. Je doet wel een woonschool nu. Als je goed kan je nog gaan. Was je school als hoe skiën. Ja, check out loud. Ach, je is zo laken. Maar I'm saying as a nation kun de horst en Scott wel kun de horst en bundschool legt ge horst get horst kaharet naar han ik
Morach an henny an skol renny féims renny furlam úsach renny Indianach gine. Se cumas a sinnach na héid fódum ína tarneach sa gáchí. Hanil sinna go húla a nítas. Hanil se gíte han. Agus an úr sin bhacad de sin taíacal agus a gul Inverness. Wel, roig yn easy sen ach na fam I an nŵti ciat tri fichet sa sia chai me skolchan na fai agus fam I sen ceirna cóca fianna agus ach sad man hyggst var goarpes var sen 11 plus saken I hyen år sen agus var sen ak me hi med dani han vai agus hat Gaelic me 11 plus var sen agus nur sen na chai agus Ve chukutrum han oorsan van 11 plus var sjau eteravig ti rat gaige forlamaket skolaket kushiri sjau sen agus ach agus choran skolchan bai ach da glas var academic, it's non-academic, and I guess ma var fallig in 11 plus for the non-academic. I guess the doyle ma fasig do. Doi kal brúchal hadin. Agus rokorum an glosut itter and da strúg marke be. Ne betu with an ortus. Well, as chora nach da class B as a non-academic, say as an academic. I was as a classic in B, so have exam I could run knowledge here to be about all Canavai. I was an words and I'm single on the Sikhaten, a dowry, well, as a in scholar. I was waar me hen is niet een hele klasse waar zijn de goedingen in de P-classes. Als waar han geen pologenes kennen wij hem zeker waar een dingen torsig kan me lesgaan. Maar een dingen torsig as exam knowledge agus van oorsan could geen torsach as an exam keten agus va na de goede call na hadjan naken va under den torsach an blion den jelle darnat in de blion agus húf sen rinne tuas go denne met kiert blianlach in diest ach go gudigat chun an academic class sin agus rinne sen agus nuair san bami as ganavai sen go cynne man an torsach Torschen plierne ne plierne me in de scherketen heb ik eens ten middag in Seaten waar gaf me pluracy agus says Sjödotter var klärt van Norsan. Jag skulle färna skollag mig torsen blir sen. Jag hade jag mig en kan vara tullig att jag en skol tullig gav jag mig gillenus
as séú tidig an taí. Agus nuair san chamí Illunis tidig an taí, agus son go compar trí na Illunis dhéime tú as a bhéle sé qualifying exam chanéis agus bhá nuair san gúta tú roin a chu sias cóscálaige rá san gáil in Illunis na for trí ach bhá me fiúr a pehinne bhá an bur trí an cemaliscail an Illunis mar há agus de mis suas go bín san gáil Illunis agus bhá tí sciileann eile de chlas collegium agus sin a tein suas san Illunis ach nínen am sinnig rá suas faske dinner nínen de chlas ach gír a tsennigal Illunis gutach ach chuide a forstríad ach stoch go náidir scolaigh na san na húsin sin na písle bur trí na Illunis ach cha bistrach mí uair sa béle bhá féinne de roin a ha sechat cóscála perla agus far ráid a hinda sios. As cemar a bhá tul a gudach agus gan scóil an an Illunis déise bhí an na heo mar rá a car úprateach is traumás? Wel, fys is minnig go rá ach ag an aim sin bhá muide Illunis chláin scolacha iú bhá am sigur rád céad sias becan é muide Nélans agus bhí rá bhí a gánaí cébach teuchter agus Danelas. Danelas Harrig muidiú wasá chanig as an teuchter sí féúne bhá Illunis? Well Illunis agus sin ach má mar sin machas Illunis bhí sin bracan a háidir péicil. Tal bhí ópaid nópaid seo pás I mean, cínte big spórs acu was an hostel baldaich chála, bhí am get ar a hostel bell am the single de clownbal a dú le fástanach go bhfuil scola bid an fólan eiste san go nuair gabh fóla mí an láúne an a héin tháinig ach ag dra bhain bhá féimeach bhí cad machúirt de fádan den sin bhar de spianaí fallafs chuide píd go tú bhile na ruíoch agus ach an rút má bheit sin iteach agus ha mé smuideáin go me deach mé Illunis go rá bha mé hens máid go má fascé héile hín fallad a tractor sa betreis á full data bhatol agus sulmi go de glúir sin a chéile as na blianana cinna bh méad fallaf agus nach sin chátlú díobh tuigh ach Deach fat sa bh Illunis? Bha min Illunis an 69 go 73. Fattig, ja. Okay. Agus rúd sa bhí maith mar dhéhain, a bhí sem goráte coite as mar go bí rúd sa bhí well ba sin maith mar go bí nó
Ach, wou kolla die killenelli a tús hénas sen gydico. Agus bí féin anstoch as an herig agus... Wa fénas na herig. Stoch a bara I cwtio? Beich barach blon cwtio gai. Wel, ha banio to hor segant agus agus nú ha banio tach rute ve chudé te vial. Mar gi bíag as an os, le tché sors mar gi bíag rocu di édig am a tras vi stau ag amodan. Wel, va sennan. Gydig o va am sicr o sy'n doc'r breakfast ag hochgwynt vatten. Va bellan var sy'n agus van oorsan va sy'n korsach gan skol agus va astran agus va sy'n oorsan ag korsach gachi ag am is bíag mean lá agus Ba sé féin bíag as an os le bíag meal agus achra bíag buloch tanne. Ba byd a gynnych cymar fa bíag. Achra buloch tanne really that's a skynnachlum agus va luch goprach pollenich no ninen fudach as hostel va tienu bíag John var kein oed a lot of geen. Agus was in baken I kosher kachi ag am dien wel I gut passe an ma bicycle ag gut to senu ach va gewoor goed in die kosher kachis. Va an noen sant Nus no das an skol san fisk. Skol fisker. Kosher so agus hra tynne ránwer as gan hostel var sen var den thor kosak. Agus racu fisk racu di úne chud I leich son vi nu up a skol. O va ka studies ac wylien. Studies ac yn am sy'n yn sech gwydyn ka hoch gwydyn. Ros yn bwlwch fatem. Agus no toch na lady siak o hoch gwydyn. As yw'n stoch yn ysgolach I rwyd. A cynnym hyn fys yn oslas fa colach di, fa wrth gyleik. Agus gyw fa mynd yn nys son son cóg bliana agus gach mi skol an 73 agus ha cynnym va pure maas vai post a haulan grumúr as na lochen agus vai son Gàidheal in sen ras gahias a skol agus o cynnym ha hwyd mi dítal anna le nys go stjórnavag agus agus an úrsan cha mi college pure maad agus a dunnig agus o han chrymúr as na lochen agus a cynnym yn dyrus un a vaken ha Ren te chwyd dolean agus ferille was a na Baleshare me yw'n geflamme met de mach go braten agus tra mat I dúan agus gyw jedishin bel hiwyd se vatens jashin le mach cool chrymúr agus wel be
collection in the show, Johnny Angie, and bit, I guess, Hutchin the Leon was true on it in one, so a proof more arst, I guess, but Rakaro can at your art of a chance and Leon a hood, I guess, her Leon in the hoodach, like a course that more Sanushka or heat, Mach piece or heat, I guess, who's Talan, you didn't pure mais, you more streepers in the was a brew more a shots, because it was brew more of a shen, I guess, Svashintijach man vulach, I guess, oh, never gave Talan, oh, said Hundashiliana, closet, or slot, and that's the doors. I guess, oh, attacking, I guess, yeah, she cheers Holosburgens, Honey, the language, and no, the Johnny Angave, and Kingdom, Honey has in here, pound of blue, let's say all, I guess, I'm sick of those and take Bratten. MacDhòmhnaill. Oh, shit, I have Ma bwlwch twyn y ffenni sydd oes yn ymwneud. Oh, well. Ma blas ilor e. Oh, sorry to ma. I guess, oh, I'm thinking draw, for me was, as a back, tilligachi Uist, and pick a like. I guess, Norton, Handemigachi Uist, I guess, ach, for the man at the horse, till we on the Bayhead as a scoldum more and Sabi, I guess, Harami, me fatigan, who son, and the college, and at that more I guess, ach, Noort and the yoga tilligachi, when we go pick on the ma, spread ma, you create. I guess, Hannik open as a bank and the benefollow suas, I guess, Achendoiheim, Karm Footig, stay shen, I guess, I'm going to get my head hen van hadden nach door me, dat de hetligen, maar dan me jachi, I guess, een oors en, as a banker sen van me koppen dan on Newchwer on the 73 go 78 I guess ach romi kan me even berg oprig aan nieuws van mijn son waar tolken me wie op een meer aan lappen kan de Glasgow naar tussen. I guess waar me aan de geheime gaan op de wanken lappen binnen volle naar de weg vind je nog heel mooi een wank wanneer radio kromikiri het hier valak het heel mooi als me aan 73 hoe me aan ik kan me les aan 78 hoe me goed het woonbank ben je volle koppen aan Glasgow. I guess van mijn koppen aan Scotland als meer een bank aan Lappen aan hen. I guess hoort hem kleefwaag de Joodsen geen plieren en maar zijn van mijn minding zoals gaan de lissakem karsteer hoort in mijn ach hij zegt wel roet nachel met zonne I guess zijn op aan de bank